যদি ଆପଣ ହୋଲି ପାଇଁ ଗାଡି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା 2026 ବି ଗାଡି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା ପୁଣି ବ୍ରାଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ମାନେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନେଇକି ଆରାମସେ ହେଲେ କୋଉଠି ନା ଶ୍ରୀରାମ ମୋଟର ପାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀରାମ ମୋଟର କେମିତି ଗାଡି ରହୁଛି ତାପରେ ଭଡା ପାଇଁ ଏର୍ଟିକା ଡିଜାର ସବୁ କିଛି ବି ଗାଡି ଆଭେଲେବଲ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲ ଜାଣିବା ସବୁ ଡିଟେଲ ଆମକୁ ଭାଇ ଦେବେ। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଭାଇ ନମସ୍କାର ଭାଇ। ଫଗୁ ଦଶମୀରେ ଆମର ଓଡିଶାର ସମସ୍ତ ଓଡିଶାବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହୋଲିର ଆସନ୍ତା ଆସୁଛି ଆମେ ଆଡଭାନ୍ସ ଆସୁଛୁ ବୋଲି କହିକିରି ଆମ ଷ୍ଟୋର ଷ୍ଟକ ର ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଏର୍ଟିକା 2024 ଅକ୍ଟୋବର ରନିଂ କରୁଛି ମାତ୍ର 26,000 କିଲୋମିଟର ଯୋଉଟା କି ଶୋରୁମ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ 2 ଲକ୍ଷ, ଇଏମଆଇ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ 17 ରୁ 18,000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରାଇସିଂ ରେ ଗଲେ 10,50,000 ଫୁଲ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ ଫିକ୍ସ ରହିବ। ତାପରେ ନିୟସ ଭାଇ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫାଇନାଲ ରହିବ, 5,90,000 ଫାଇନାଲ ରହିବ, 90,000 ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ, 5 ଲକ୍ଷ ଲୋନ, 11,700 ରୁ 800 ଭିତରେ ଇଏମଆଇ ରହିବ। ରନିଂ କରୁଛି 21,000। ତାପରେ ଡିଜାର ଭାଇ ରହିଲା 21 ରହିଲା। ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ 1,20,000। ଗାଡିର ପ୍ରାଇସ ରହିଲା ମାତ୍ର 5,90,000 ଟଙ୍କା। ଫାଷ୍ଟ ଓନରସିପ ଗାଡି ଅଛି, କଟକ ନମ୍ବର ଅଛି, 5,90,000 ଟଙ୍କା। ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ରହିବ 1,20,000। ବାକି ରହିଲା ଆପଣ ଇଏମଆଇ ରହିଲେ 11,000 ଭିତରେ ଇଏମଆଇ ରହିବ। ତାପରେ ଟାଟା ଟିଆଗୋ 7 ମାସର ଗାଡି, 5 ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ଗାଡି। ଆପଣ ରନିଂ କରି 2,310 କିଲୋମିଟର। ଆପଣଙ୍କର 7 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲୋନ ହବ। ଇଏମଆଇ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ 8,000 ରୁ 9,000 ଭିତରେ ଇଏମଆଇ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ये जो गाड़ी प्राइस है 5,50,000 आज्ञा अल्टो रहा आपको 2.5 लाख 2018 आपको 800 BXI रहा आउ रेट रहा मात्र 2.5 लाख। डाउन पेमेंट रहा 50, लोन रहा 2 लाख, ईएमआई रहा 5,000 6,000। वागनर 2014 फास्ट ओनरशिप BXI मॉडल मैनुअल ट्रांसमिशन रहा। ईएमआई रहा आपको मात्र 5,000 टंका। डाउन पेमेंट रहा 70,000 टंका। गाड़ी प्राइस रहा 2.5 लाख टंका। आप पुणी गोटे वागनर रहा 2017 रहा BXI पेट्रोल मैनुअल रहा। गाड़ी प्राइस रहा मात्र 3,85,85 डाउन पेमेंट, 3 लाख लोन, ईएमआई रहा 7,000 टंका। 18 BXI ऑटोमेटिक रहा। K10 इंजिन रहा। माइलेज रहा आप 20 ରୁ 22 रहा। आप प्राइसिंग रहा 3,95,000। डाउन पेमेंट रहा 95,000। ईएमआई रहा आप 7,000 टंका। लोन रहा मात्र 3 लाख टंका। सैलरी रहा पुणी 3,90,000 टंका। डाउन पेमेंट रहा मात्र 90,000। आपको ईएमआई रहा 7,000 टंका। लोन रहा 3 लाख टंका। ग्रांड आइटन आस्था ऑप्शनल मोस्ट डिमांडिंग हुंडई गाड़ी जोटा कि आप रेट रहा मात्र 4,50,000 टंका। फुल एंड फाइनल रहा 4,20,000 टंका। लक्ष टंका रहा डाउन पेमेंट, 4 लाख टंका भीतर रहा लोन रहा। ईएमआई रहा मात्र 7,000 ରୁ 8,000। आसला यहाँ आम डिजार सेल हो जाए। आप नेक्स्ट डिजार कले रहा 6,20,000 टंका।